पेडणे उदरगतीची कामां जातात खरी, पण ताचो वापर ज्या कामांचो विकास भोव गरजेचो ती तशीच कुपत पडल्यात। पेडणेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाचीच देख जावन आसा। सुमार 7 वर्सां सावन पडो नाशिल्लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो खासा रिपोर्ट दिता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकार। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेडण्याचो आनी हो जेन्ना बांदला थंयच्यान आयज मेरेन म्हणजे जाली म्हाका दिसता 7 वर्सां जाली हो असोच पडून आसा। आनी हो कोणाक तरी भाड्याक दिल्लो CIFF तांकां भाड्याक दिल्लो मोपा एअरपोर्टाक जे सोल्जर आसा तांकां दिल्लो आनी आतां ते अशें आयकूंक येता की 1 तारखेच्यान म्हाका दिसता हो खाली जाला। जाल्यार हो आतां जर खाली जाला जाल्यार स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हांगा इनिशिएटीव घेवन हो बेगींतल्या बेगीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक हँडओवर करचो आनी जे स्पोर्ट्समन आहा आमचे पेडण्याचे तांकां हो खेळपा खातीर आनी प्रॅक्टीस करपाच्या खातीर हो ओपन करून दिवचो। कालूच आमी अशें म्हटलेले की हे जे सगळे जे आतां हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा दुसरो हॉस्पिटल तुयें हॉस्पिटल आसा हे फक्त बांदून दवरता एका कारणा खातीर आनी यूज करता भलत्याच कारणा खातीर अशें कितें गव्हर्मेंटाची एक स्ट्रॅटेजी आहा। म्हणजे आजून एग्जॅक्ट कळना कित्या खातीर कितें बांदता ते। आतां हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदला पण हांगासर कोणा खातीर रावपाक बी अशी सोय केल्ली। आयज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज जो आसा इंडोर स्टेडियम बांदलेलो आसा ते भुरग्यांक लागून बांदलेले आसा। फाटल्या दिसांनी आमचो माननीय पंतप्रधान सांगतालो की आपले कडेन जर सत्ता जर येत आपूण जर प्रायम मिनिस्टर जर जायत मिलिटरीचे लोक मिलिटरीचे भाव जे आसा तांकां आपूण ट्रेन करतलो आनी 18 ते 20 मेडलां आपूण स्पोर्ट्सासून हाडटलो ऑलिंपिकासून चाललेले तेच मिलिटरी आयज तेजे कडेन आसा। एअरपोर्टाचेर जे आयज जे मिलिटरीची सेक्युरिटी जी आसा तांकां थंय दवरला तुमी कितें करपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोरान कितें करपाक दवरला अरे तुमचे कडेन स्वताक जर मशिनरी तांचे आमच्या भुरग्यांक पेडण्याचे तुमी वयर काडपाक केन्ना रावल्या तूं सेक्युरिटी काम करपाक। हांव गोंयच्या सीएमाक हो प्रश्न विचारता अरे बाबा तूं गोंया बद्दल चलयला कितें तरी थंयसर इंडोर स्टेडियम थंयसर मिलिटरीक दिल्लो आसा। हांगा ह्या वाठाराचेर पेडण्यान तो गार्बेज ट्रीटमेंट असोच पडून आसा तुयाचें हॉस्पिटल तशेंच पडून आसा पूण तुमकां विचारणारो कोण ना अशें तरी तुमकां दिसता। पूण येणारे जी विधानसभा जी तोंडार येतली तेन्ना तुमी लोकांक कितें सांगतले हो मोठो प्रश्न पडटा। हे पयशे तुमी ही वाट कित्याक लागून करता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैब शेख।